go! Mga rabison na iro. Sige, Mayor Ali. Kinsa nga grupo ang iwatong iro? Dapat tanungon ko nooy ang sound. Sige. Asa man ani engineer ang iwatong iro nga grupo? 1, 2, or 3? Ani, sige, balik ulit. Group 1, sound of the dog. 1, 2, 3, go! Sound of the dog. Tikbala nga iro. Group 2, sound of the dog. 1, 2, 3, go! Ikawatan nga iro. Next, group 3, sound of the dog. 1, 2, 3, go! Mga rabison nga iro. Asa man ani engineer ang iwatong iro? Group 2, kamo ang iwatong iro. Ha? Iro mga grupo. Next, sound sa kanding. Sound sa kanding. Sige, sound sa kanding ha. Sige. Group 3, show to us the sound of the goat or kanding. 1, 2, 3, go! Sound kanding. Giwagan na kanding. Next, group 1. Sound sa kanding. 1, 2, 3, go! Wala na ikwento! Okay, sound sa kanding. Wala na ikwento! Nabunging ang kanding. Engineer, asa man ani ang kanding? Group 1 or group 3? Okay, group 3. Kamo ang kanding. Kaya mga kanding mo masagbog dagwan. Yes. Group 1. Kamo, himuon tamong baki. Baki. Baki mo. Kaya mo naman mong naaslik danaw. Sige. Group 1. Show to us the sound of the frog. 3, 2, go. Okay, group 1. Sound of the frog. 1, 3, go. Okay, nibutot nga frog. Okay, so, morning mahitabo. Morning frog. Morning iro. Iro magdagway. The morning kanding. Now, the guidelines is, ayaw mong tingog o dili inyong animal name. Ha? Ayaw mong tingog o dili inyong animal name. Let's have trial. 1, 2, 3 again. This is frog, dog, and goat or kanding. Kanding, iro, baki. Baki, iro, kanding. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Iro, baki, iro, baki, kanding. Okay, very good, Brian. Next, 1, 2, iro, okay, iring. Okay, next. 1, 2, 3, go. Kanding. Iro, kanding. Okay, very good. Okay, ready? 1, 2, 3, final round. Ang masayop, automatic tanggal. Dako ihatag si Mayor, dapat bonggahon ninyo. Ready? 1, 2, 3, go. Baki. Iro. Kanding. Baki. Iro. Baki. Kanding. Okay, very good. Eh, 1, 2, 3, go. Iro. Baki. Natayang bitoy. 1, 2, 3, more. 1, 2, 3, go. Baki. Iro. Frog. Baki. Iro. Okay, last one. 1, 2, 3, go. Kanding. Iro. Iring. Kanding.